Isa ba ka sa grabe kayo kalimtanon? Nga pati siya imo nang gikalimtan? Kini nga video lang tawa, kay para ni sa imuha. So for today's video no mga ka-survive, kini nga video akong i-share ninyo nga na ako'y nakauban nga grabe ka kalimtan. Palihig lang taw kung makarelate ka di ining video ha. Kini nga panghitabo gikan demi sa Pulumulok, South Cotabato. Og nagbaktas mi padulong sa terminal sa bus nga padulong sa Jinsan. Og tungod kay nagbaktas man mi hapit lang pud mi diri kadiyot sa ukay-ukayan kay nami gipalit. Grabe wala jud ko nag-expect ngon ani din siya. Og abi na og naa siya paliton wala man di ay mo nang nagpadayon na lang pud mig baklay. Og sa inyong nakita nagdala din siya og bag nga duha ka buok ang gibit-bit ang isag isa iyang gikalibay. Sa duol lami sa terminal sa bus among nakita nga palarga na ang bus. Dali lang pud mig baklay para kami makasakay. Og kining tungura di ay naglibog mi kung asa ang terminal sa bus padulong sa Jinsan. Kay nausab na di ay ang bus nga padulong sa Jinsan kay ilang giusab ang daan nga parkingan. Og ako siyang giunag pasakay dala iyang bag nga dako ug bag nga gamay. Og shout out day kay manong driver nga relaxing kay sa tanan. Kauban sa iyang mga pasahero nga gwapo ug mga buutan. Og sa diha nga nakita na mig iriya nga lingkuran, wa na dugay nilarga dayon ang bus nga among gisakyan. Padulong karon og General Santos City guys. Together buddy. Yeah. Miguel. Siguro naka-experience na siguro kano nga grabe kayo kakalimtanon ng imong kauban or naka-experience ka sa imong self nga grabe kay kakalimtanon. Unsa jud ka aning sakita nganong dali ra jud kayo makalimot. Siguro kung nakikailang nga ngunani nga klase sa tao, ayaw jud kalimot sa pagpa-remind niya. Kay kaning tungura wa jud ko kahibaw nga ngunani din siya. Ug sa wana dugay sa mong pagbiyahe naabot na pudan mi og Jinsan. Ninaog mi para mosakay na pud og lahi nga bus padulong sa Kiamba. Ug sa among pagbaklay sa pagpangita sa bus nga padulong sa Kiamba, ingunani ang nahitabo sa iya. Imbis nga magdali-dali mi kay hapit na molarga ang bus padulong sa Kiamba. Ug excited po kay kung makasakay sa bus kay dugay na pug kauli sa mua. Ug sa dihang iya kong gipangutana. Ano man? Turoy. Agoy ka kay ang pitaka man day nga iyang gidala na bilin sa bus nga among gisakyan gikan sa Pulumulok. Mayo na lang gani kay naa pa ang bus nga among gisakyan nakaparking pa ug iyang gikuha og dali-dali iyang nabilin nga pitaka. Pastilan jud bataa. Ug pagkahuman atong hitabuan nagpadayon na pud mig biyahe padulong sa Kiamba ug iyang gihagwa-hagwa ang bata nga among nakauban. Ug namis pud mi ning tawo nga grabe wa jud dalipok. Sige dulag cellphone nga nagsakay bus. Ug unya pagkataod-taod gisugo siya sa inhan sa bata nga paon ang sapatos sa bata kay nahulog sa ilalom ug iya kining gikuha. Isa na dito ka sinyalis nga sa iyang pagnaog dili niya malimtan nga maka-remember siya sa sapatos nga iyang gidala-dala nga gisulod sa gamay nga bag pero ngunani ang nahitabo. Nalimtan day niya ang sapatos nga iyang gidala-dala nga sulod sa bag ug na-remember na niya sa diha nga nilarga na ang bus nga among gisakyan. Ug mao nang makaingon ko nga grabe jud siya kakalimtanon tungod sa duha ka beses nga gayon. Ikaw, gikalimtan ba ka? Meow 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 meow. Meow 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 meow.